whoever will take some beating. In La Liga, after picking up a decent €5 million signing in the offseason, has been a big impact player, but also watch out for the... Aside, Atletico Madrid have got a bunch of players that know how to defend. They are rock solid and they are favoured here today, and just one of many in the red and white stripes. Goes in beyond Javi Galán and Rodrigo! Real Madrid off and running in the last 16! Nothing less than truly magisterial, this run! He is attached to the ball like a teenager with a cell phone. When we look at this Brazilian poetry in motion for Los Blancos. And Rodrigo's in beyond again. Rodrigo with a challenge in from Galán, and the referee has not given it. A goal kick for the moment. Who goes early towards Samuelino, and Valverde is lifting into the stand. A wonderful piece of flair again. Samuelino, he'll lift into that penalty, lifting it towards that back post, header across, and into Mbappe, surrounded by 6 though. And Vinny Jr.'s running in behind. Vinny Jr. The sliding block in there from Jimenez. As for Real Betis, and Jimenez was leaping. Good for Giuliano Simeone, who missed his hit. Was loose, given away. De Camavinga, but Lino with the tackle in. Alvarez. And Alvarez thought about the strike, but got caught in two minds. It's Junior. Vinny Jr. A drive. That low ball is rather easily dealt with there by Jan Oblak. Good sequence by Athletic. This Alvarez. And the first time ball is Fabian Brahim Diaz. Simeone across, and Samuelino was there, but Valverde got to it first. Incredible football. Beautiful by the Cochineros. Lifted over. Tackle in to win it back, and it will be a free into this penalty. And Rudiger was there, and Oblak spills as it went over his head. No one there to take advantage on the back stick. Binga can get beyond him. He'll take the shot. He wanted to play in games of these size and has absolutely delivered a golazo for Atletico. 1-1. Absolute brilliant execution of the highest order from a Atletico well played. The storm, and they're back into it, but now looks for the way through, as does Rudiger, who will take the long and poking in behind, and they go for Valverde to send it across that penalty area, but Oblak had his near post covered. A little slide rule ball there with the outside. Eventually looking for their way to pierce through it. Vinny Jr. goes for a run there. Look for a teammate, but he met Lino running with Galamba, goes set plans. The captain. And there is the halftime whistle. We will not have any first half stoppage time. It was a breathless start for Real Madrid. Getting a goal from Real Madrid's got to hit the ignition button. Is putting it as succinctly as I can. Two wonderful goals that have illuminated this match, but it's as much on a tactical side. They're doing well without him. Mbappe from long distance, but easy work there for Oblak. And DePaul lifting towards that back. Winning that game 1-0 as Vinicius Jr. pressed. And Jimenez was nearly caught. It is given as a area to continue with DePaul. Comes into DePaul, and Rodrigo DePaul through that area, but Mendy was closest and blocks away. So unlucky here, Rodrigo DePaul, as this ball comes in. But still Brahim Diaz picks up the corner. A moment of pure magic from Brahim Diaz. Real Madrid back in front. Brahim Diaz absolutely puts his dancing shoes on here and puts the defenders in the red and white stripes in a sense. Most of the goals have been, to be fair. Usman wanted to lay it, but Asensio committed and then was fouled.
Griezmann in the penalty area. Antoine Griezmann, and it's tipped away from Courtois, who went down to his right. Diverted it further away from goal by getting a piece. Atleti have redoubled their efforts of slowing him down as Samuel Lino is bumped from behind there by Valverde. The fans in that corner not pleased to wide men off as De Paul pulls Vini Jr. to the floor. And there's going to be a free kick, and now the Argentine and the Brazilian become well acquainted. Ferland Mendy taking aim, and it wasn't a bad strike with his weaker right. Still Vinicius Jr. He's comes all the way through, and Jimenez sliced through it, but it's set up for the center back. It's certainly worth a crack. Back from combining there with Vini Jr., but Llorente got in a turn. Brahim Diaz, and still Diaz, and Jimenez wasn't going to get beat this time. Rudiger, another in the area, and it's won there by Asensio, but well over the bar. Here's danger. Brahim Diaz lifting into that back post. Vini Jr. changing, And it does. Look out. Rodrigo in towards it. From distance. Bremer, what can he deliver into Galan? Sorloth is there, headed back away from the penalty area. And a challenge coming in from Lenormand. Hey! Legend Marcelo. Atleti supporters as Mbappe threatens. To find the big Norwegian. Lina might try it. He bumped shoulder to shoulder there with Brahim Diaz. And Brahim and a physical. Certainly a shirt worth having after one last chance on for Real Madrid. Vini Jr. Tackle. Jimenez going to bump him off it. Vasquez in towards Endrick. The ball to Mbappe. It's wide open for Vini Jr. But it's Llorente with the last-ditch tackle. And he needed to be there. Modric! Mendy. Sorloth going through. Ferland victorious in this first leg. All eyes now on the Metropolitano. It's finally poised. Brahim Diaz got the winner as it finishes Real Madrid 2. Real Madrid dan Atletico Madrid akan bersua kembali dalam duel penentuan di babak 16 besar Liga Champions Eropa. Pertandingan leg kedua ini akan berlangsung di Metropolitano Stadium pada Kamis 13 Maret 2025 pukul 3 dini hari. Real Madrid datang dengan membawa bekal keunggulan agregat 2-1 setelah menang tipis di Santiago Bernabeu. Namun, Atletico Madrid sangat berambisi untuk membalikan keadaan di hadapan pendukung mereka sendiri. Kemenangan di kandang menjadi harga mati bagi Los Coloneros jika ingin melangkah ke babak perempat final Liga Champions. Sementara itu, Real Madrid hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket mereka ke fase selanjutnya. Di pertandingan leg pertama lalu yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid membuka laga dengan gol cepat dari Rodrigo pada menit ke-4 pada awal pertandingan babak pertama. Akan tetapi, Atletico Madrid berhasil sempat menyamakan kedudukan melalui gol indah dari Julian Alvarez sebelum akhirnya gol Brahim Diaz memastikan kemenangan untuk Real Madrid di menit ke-55. Dari segi statistik, Real Madrid mendominasi permainan dengan penguasaan bola 52%, sedangkan Atletico Madrid hanya 48%. Mereka juga unggul dalam jumlah tembakan, yaitu 13 untuk Real Madrid dan 6 untuk Atletico Madrid, dan tembakan tepat sasaran 7 berbanding 2 untuk Atletico Madrid. Meski begitu, Atletico Madrid tetap mampu memberikan perlawanan sengit. Kekalahan tipis di leg pertama masih memberi mereka peluang besar untuk membalikan keadaan di kandang nanti. Atletico Madrid memiliki rekor impresif saat menghadapi tim Spanyol di kompetisi Eropa. Mereka telah memenangkan 5 dari 9 duel leg melawan sesama klub di La Liga. Di kandang, Los Coloneros tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir melawan klub-klub Spanyol di Eropa. 4 diantaranya berakhir dengan imbang. Selain itu, lini pertahanan Atletico Madrid cukup solid dengan 6 clean sheet dalam 9 pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa. Kekalahan mereka akan
Real Madrid di leg babak pertama 16 besar Liga Champions mengakhiri catatan 10 pertandingan tak terkalahkan Atletico Madrid di semua kompetisi. Sebelum itu, mereka mencatat 6 kemenangan dan 4 hasil imbang. Namun, pasukan Diego Simeone kembali mengalami kemunduran saat kalah 1-2 dari Getafe di La Liga. 2 gol lawan di menit akhir menjadi alarm bagi pertahanan mereka. Meski begitu, Julian Alvarez tetap menjadi tumpuan dengan torehan 22 gol di semua kompetisi musim ini. Ketajamannya akan sangat dibutuhkan untuk membongkar lini belakang dari Real Madrid. Namun Real Madrid memiliki sejarah panjang di panggung Liga Champions. Mereka telah berhasil lolos dalam 49 dari 62 duel. Dalam laga tandang, Los Blancos memenangkan 14 dari 34 pertandingan terakhir di kompetisi ini. Itu termasuk kemenangan di kandang Atlanta, Brest, dan Manchester City musim ini. Selain itu, Kylian Mbappe tengah dalam performa terbaiknya dengan 15 gol dalam 15 pertandingan terakhir. Dia juga menjadi top skor bagi Real Madrid musim ini dengan raihan 29 gol dan dari semua kompetisi. Atletico Madrid memiliki catatan gandang yang kuat, tapi mereka juga harus tampil sempurna untuk mengatasi Real Madrid di laga nanti. Gol cepat dan pertahanan solid akan menjadi kunci bagi Los Coloneros. Sementara itu, Real Madrid datang dengan pengalaman dan mental juara yang telah teruji. Keunggulan agregat dan ketajaman Kylian Mbappe bisa menjadi faktor pembeda dalam laga ini. Siapakah yang akan melangkah ke perempat final? Metropolitano akan menjadi saksi pertemuan dua raksasa ibu kota Spanyol ini. Real Madrid dan Atletico Madrid akan bersua kembali dalam duel penentuan di babak 16 besar Liga Champions Eropa. Pertandingan leg kedua ini akan berlangsung di Metropolitano Stadium pada Kamis 13 Maret 2025 pukul 3 dini hari. Real Madrid datang dengan membawa bekal keunggulan agregat 2-1 setelah menang tipis di Santiago Bernabeu. Namun, Atletico Madrid sangat berambisi untuk membalikan keadaan di hadapan pendukung mereka sendiri. Kemenangan di kandang menjadi harga mati bagi Los Coloneros jika ingin melangkah ke babak perempat final Liga Champions. Sementara itu, Real Madrid hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket mereka ke fase selanjutnya. Di pertandingan leg pertama lalu yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Real Madrid membuka lagi dengan gol cepat dari Rodrigo pada menit ke-4 pada awal pertandingan babak pertama. Akan tetapi, Atletico Madrid berhasil sempat menyamakan kedudukan melalui gol indah dari Julian Alvarez sebelum akhirnya gol Brahim Diaz memastikan kemenangan untuk Real Madrid di menit ke-55. Dari segi statistik, Real Madrid mendominasi permainan dengan penguasaan bola 52%, sedangkan Atletico Madrid hanya 48%. Mereka juga unggul dalam jumlah tembakan, yaitu 13 untuk Real Madrid dan 6 untuk Atletico Madrid, dan tembakan tepat sasaran 7 berbanding 2 untuk Atletico Madrid. Meski begitu, Atletico Madrid tetap mampu memberikan perlawanan sengit. Kekalahan tipis di leg pertama masih memberi mereka peluang besar untuk membalikan keadaan di kandang nanti. Atletico Madrid memiliki rekor impresif saat menghadapi tim Spanyol di kompetisi Eropa. Mereka telah memenangkan 5 dari 9 duel leg melawan sesama klub di La Liga. Di kandang, Los Coloneros tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir melawan klub-klub Spanyol di Eropa. 4 diantaranya berakhir dengan imbang. Selain itu, lini pertahanan Atletico Madrid cukup solid dengan 6 clean sheet dalam 9 pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa. Kekalahan mereka akan Real Madrid di leg babak pertama 16 besar Liga Champions mengakhiri catatan 10 pertandingan tak terkalahkan Atletico Madrid di semua kompetisi. Sebelum
Sebelum itu, mereka mencatat 6 kemenangan dan 4 hasil imbang. Namun, pasukan Diego Simeone kembali mengalami kemunduran saat kalah 1-2 dari Getafe di La Liga. 2 gol lawan di menit akhir menjadi alarm bagi pertahanan mereka. Meski begitu, Julian Alvarez tetap menjadi tumpuan dengan torehan 22 gol di semua kompetisi musim ini. Ketajamannya akan sangat dibutuhkan untuk membongkar lini belakang dari Real Madrid. Namun Real Madrid memiliki sejarah panjang di panggung Liga Champions. Mereka telah berhasil lolos dalam 49 dari 62 duel. Dalam laga tandang, Los Blancos memenangkan 14 dari 34 pertandingan terakhir di kompetisi ini. Itu termasuk kemenangan di kandang Atlanta, Brest, dan Manchester City musim ini. Selain itu, Kylian Mbappe tengah dalam performa terbaiknya dengan 15 gol dalam 15 pertandingan terakhir. Dia juga menjadi top skor bagi Real Madrid musim ini dengan raihan 29 gol dan dari semua kompetisi. Atletico Madrid memiliki catatan gandang yang kuat, tapi mereka juga harus tampil sempurna untuk mengatasi Real Madrid di laga nanti. Gol cepat dan pertahanan solid akan menjadi kunci bagi Los Coloneros. Sementara itu, Real Madrid datang dengan pengalaman dan mental juara yang telah teruji. Keunggulan agregat dan ketajaman Kylian Mbappe bisa menjadi faktor pembeda dalam laga ini. Siapakah yang akan melangkah ke perempat final? Metropolitano akan menjadi saksi pertemuan dua raksasa ibu kota Spanyol ini.